إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن العدل من أعظم ما يحقق مصالح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة فلا بد أن يكون الإنسان عادلا والعدل من الناحية الشرعية إعطاء كل ذي حق حقا إيصال الحقوق إلى أصحابها معاملة الناس بما يستحقون هذا هو مفهوم العدل وقد كثر الأمر بالعدل في النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فجعل الله سبحانه وتعالى أول ما أمر به في هذه الآية العدل ويقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول ربنا عز وجل وأمرت لأعدل بينكم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الناس فهي مهمته صلى الله عليه وسلم ومهمة غيره من الأنبياء والمرسلين ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في القول إذ قال الإنسان قولا أن يعدل فيه وأن يتكلم بالحق ولو كان على أقرب الناس إليه ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى انظروا إلى هذا الأدب العظيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الشنآن هو البغض الكراهية فلا تدفع الكراهية إلى عدم العدل في من يكره حتى وإن كان البغض شرعيا فالمسلم الحق يعدل حتى مع من يبغض يعدل في الأقوال والأعمال والأحكام. Serviteurs d'Allah, la justice et l'équité font partie des plus importantes choses permettant de réaliser les intérêts et le bonheur du serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. La personne doit donc être juste. Aussi, du point de vue religieux, la justice consiste à donner son droit à chacun, donner ses biens à ses ayants droit et traiter les gens comme ils le méritent. Le commandement de la justice et de l'équité a de nombreuses fois été mentionné dans les textes religieux du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit « Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. » Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi commandé la justice en premier dans ce verset. Notre Seigneur Azza wa Jal dit aussi « Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Aussi, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « On m'a commandé d'être équitable avec vous. » Il a donc été commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être équitable avec les gens. Ceci est donc sa mission, ainsi que celle d'autres prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam. Et notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dit aussi « Lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. » Allah Azza wa Jal a donc commandé l'équité dans les propos. Lorsqu'un individu tient un propos, il doit être juste dans celui-ci. Il doit dire la vérité, et cela même s'il parle de son plus proche parent. Aussi, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute équité. Que l'aversion qu'éprouvent certains pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. » Observez cette noble moralité. Que l'aversion qu'éprouvent certains pour vous ne vous incite pas à être injuste. L'aversion, c'est la haine, le dégoût. La haine ne doit donc pas conduire la personne à de l'injustice envers celle qu'elle déteste, même si cette haine est légitime et motivée par la religion. Ainsi, le musulman est juste, même avec celui qu'il déteste. Il est juste dans ses propos, dans ses actes, dans son jugement. عباد الله وقد كثرت النصوص الشرعية التي تذكر فضيلة العدل والعادلين. انظروا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل، لأنه إذا عدل نفع نفسه ونفع رعيته. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم من هم المقسطون يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة. من أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ ذو سلطان مقسط موفق. Serviteurs d'Allah, de nombreux textes religieux mentionnent les vertus et les bienfaits de la justice et de ceux qui sont justes. Observez par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 7 personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire le jour du jugement. Quelle est la première personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée parmi ces 7 personnes? Un dirigeant équitable. Ainsi, la première personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée parmi ceux qui seront protégés sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne est un dirigeant équitable. Étant donné que si celui-ci est équitable, il sera profitable pour lui-même ainsi que pour ceux qui sont sous sa tutelle. Aussi, regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont justes sont auprès d'Allah sur des mimbars de lumière à la droite du miséricordieux et chacune de ses deux mains est droite. Les compagnons radiallahu anhum demandèrent qui sont ceux qui sont justes, ô messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam
ce sont ceux qui sont équitables dans leur jugement avec leur famille et avec ceux dont ils ont la responsabilité. Observez aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du paradis sont au nombre de 3. Quelle est la première personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna? Un gouverneur équitable qui œuvre dans le bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa sallam, wa barak alayhi wa ala jami'i alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, inna al-adla adlun ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, wa adlun ma'a an-nafs, wa adlun ma'a an-nas. فالعدل مع الله سبحانه وتعالى أن يعطي العبد ربه حقه، وحق الله عز وجل على العبد هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما سأله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم الحقوق توحيد الله عز وجل في عبادته وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم من بعد ذلك تأتي متممات التوحيد ولوازمه من الأعمال، فنفعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ونترك ما نهانا عنه. عباد الله، ومن بعد العدل مع الله عز وجل يأتي العدل مع النفس، وليس حق النفس في راحتها وشهوتها ولعبها فضلا عن معصيتها، وإنما العدل مع النفس أن تعطي النفس حقها، وأعظم حق النفس أن تطيع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الظلم مع النفس جعله سبحانه وتعالى في مخالفة أمره عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعدلكم مع أنفسكم أيها المسلمون أن تؤدوا الصلوات الخمس، أن تصوموا رمضان، أن تقوموا بما أمركم ربكم سبحانه وتعالى من الفرائض، أن تتركوا المعاصي والمحرمات. عباد الله، ويأتي بعد ذلك العدل مع النفس، وهو أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يعطى كل ذي حق حقه، حتى المخالف، حتى العدو. لا يجوز للمسلم أن يظلمه، ولا أن يتعدى عليه، ولا أن يكذب عليه، ولا أن يقوله ما لم يقل، ولا أن ينسب إليه ما لم يفعل. هذا هو الامتحان الذي يتبين فيه الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. عباد الله، وفي الختام اعلموا أن العدل ليس المساواة في كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالعدل قريب من معنى الحكمة، وضع شيء في موضعه، إعطاء كل ذي حق حقه. Serviteur d'Allah, l'équité comprend d'être juste avec Allah Azza wa Jal, juste avec soi-même et juste avec autrui. Aussi, être juste avec Allah subhanahu wa ta'ala consiste à ce que le serviteur respecte les droits de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Quant aux droits d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il lui demanda sallallahu alayhi wa sallam: Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs?
et quel est le droit de ses serviteurs envers Allah? Mu'ad radiallahu anhu répondit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit de ses serviteurs envers Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Ainsi, le plus important droit est le tawhid. Vouer le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, seul, sans associé. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Après quoi s'ensuit ce qui vient compléter le tawhid et ce que celui-ci exige comme acte d'obéissance. Nous faisons ce qu'il nous a été commandé et nous délaissons ce qui nous a été interdit. Serviteur d'Allah, aussi, après la justice avec Allah Azza wa Jal, vient la justice avec soi-même. Et le droit de l'âme ne se limite pas au repos, au désir et au jeu. Mais la justice avec l'âme consiste à lui donner son droit, dont le plus important est d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi, lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne l'injustice que le serviteur se fait à lui-même, il l'a fixé dans le fait de contredire ses commandements. Allah Azza wa Jal dit: Allah ne lèse en rien les hommes, mais ce sont les hommes qui se font tort à eux-mêmes. Aussi, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dit: il ne nous a pas lésés, ils ne nous ont pas lésés, mais n'ont fait que se léser eux-mêmes. Ô musulmans, ainsi, la justice envers vous-même est d'accomplir les 5 prières quotidiennes, de jeûner pendant le Ramadan, de faire ce que votre Seigneur tabaraka wa ta'ala vous ordonne et de délaisser les péchés et les choses interdites. Serviteur d'Allah, après cela vient la justice envers autrui, avec les gens, qui consiste à juger équitablement entre les gens et d'accorder son droit à chacun, même à son détracteur, même à son ennemi. Le musulman n'a pas le droit d'être injuste envers lui, ni de transgresser ses droits, ni de mentir à son encontre en disant ce qu'il n'a pas dit, ni de lui attribuer ce qu'il n'a pas fait. Et ceci est le test à travers lequel se révèlent les véridiques des menteurs, les croyants des hypocrites. Serviteurs d'Allah, enfin, sachez que l'équité n'est pas tout le temps synonyme d'égalité. Allah Azza wa Jal dit: traiterons-nous ceux qui sont soumis à Allah comme ceux qui se rendent coupables de mécréance? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi? Ainsi, le sens de la justice, de l'équité, est proche de celui de la sagesse. Placer quelque chose à son emplacement, donner à chacun son droit. Allahumma afu anna taqsirana fi haqqika ya afu ya rahman, wa fi haqqi anfusina, wa fi haqqi al-jami'. Allahumma afu anna taqsirana. اللهم اعف عنا تقصيرنا اللهم ارزقنا الصفات الطيبة وأحسن الأخلاق اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك اللهم أن تجنبنا كل فتنة وسوء وأن تجنبنا السفهاء والجهلاء والظالمين والفجار والمجرمين فمن أراد بعبادك خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بعبادك شرا وسوءا فانتقم منه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر أخذا وبيلا وانصر عبادك عليهم في الدنيا والآخرة اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظنا بحفظك من كل سوء ومكروه ومن كل فتنة وفاحشة ومن كل ظالم وفاجر أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل وناصرنا وحافظنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.